10 साल बाद यूके से पाकिस्तान आने वाला शख्स जब अपनी बेटी के चेहरे पर जख्मों के निशान देखता है तो पूछता है अपनी माँ से कि अम्मी मेरी बेटी के चेहरे पर ये किस चीज के जख्म है, जिस पर माँ कहती है कि बेटा वो सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन जब अपनी बेटी से यही सवाल करता है कि तुम्हारे मुंह पर ये क्या हुआ, तो बेटी अपने बाप को ऐसी हकीकत बताती है जिसको सुनकर बाप के पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये शख्स जिसका ताल्लुक विहाड़ी से है, जब इसकी शादी होती है तो शादी के बाद घर वालों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, बहन भाइयों की जिम्मेदारी, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है और जितनी इसकी तनख्वाह होती है उसमें घर का सर्कल चलना नामुमकिन बात हो गई थी। अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता है, अपनी बीवी को यकीन दिलाता है कि मैं अगर यूके चला जाऊं तो मैं तुम सब लोगों के हालात बदल दूंगा, मेरे जाने की देर है, मैं तुम्हें अपने पास यूके बुला लूंगा। बीवी के पास कुछ जेवर मौजूद होता है, बीवी से कहता है तुम अपना ये जेवर मुझे दे दो, मैं इसको बेचकर अपना वीजा अप्लाई करूं और यहां से चला जाऊं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। पहले बीवी सोचती है हर खातून की तरह कि मेरे पास इस जेवर के अलावा तो और कोई सिक्योरिटी है ही नहीं अपनी जिंदगी की, लेकिन क्या कर सकती थी, शोहर की ये ख्वाहिश थी, अपने शोहर की खातिर वो जेवर बेचती है। तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जाता है और विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स का वीजा आ जाता है और ये बरतानिया चला जाता है। शुरू के 1-2 माह थोड़ा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये एक अच्छी नौकरी पर लगता है और अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ को एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो भेजता है और ये सोचता है कि मेरी माँ जो है इन तमाम लोगों का ख्याल रखेगी। ये शख्स शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद यूके गया और उस वक्त इसके घर में एक बेटी की पैदाइश हो चुकी थी। अब ये अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारने, अपने बहन भाइयों की जिंदगी अच्छी करने की कोशिश में लग गया। कई साल इसने मेहनत की, अपने घर में बेपनाह पैसे भेजे। ये समझता था कि माँ को पैसे भेज रहा हूँ, बीवी और बच्ची जो है वो भी उन पैसों पर ऐश कर रही है। माँ हर बार ये कहती कि तुम जो पैसे भेजते हो वो तुम्हारी बीवी और बच्ची के ऊपर लगाए जा रहे हैं, बाकी का जो कुछ होता है घर के मामलात देखती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं चला करता था। पीटीसीएल घर में एक फोन होता था और उस फोन पे तमाम घर वालों से बात होती थी। अब ये जब भी अपने घर कॉल करता तो माँ से अपनी बीवी के बारे में पूछता या कभी बीवी से बात होती। ज्यादातर माँ कहती कि भाई तुम्हारी बीवी तो किसी महारानी से कम नहीं, जब देखो सोई होती है, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से जागती है, उसकी एक अपनी ही जिंदगी है, एक अपनी ही रूटीन है। ये माँ की बातों में आकर अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता था कि मेरी माँ का हाथ बटाया करो, मेरी माँ से काम मत करवाया करो। लेकिन यहाँ पर तमाम तर चीजें उल्ट थी। इसकी बीवी जो है इसके जाने के बाद एक घरेलू मुलाजमा की जिंदगी गुजार रही थी। जो पैसे इसको आते थे वो इसकी बीवी या इसकी बेटी के नसीबों में नहीं होते थे। जो इसकी बहनें थी वो भी वहीं पर मौजूद थी और ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। इसके पैसों पर ऐश सिर्फ इसके अपने ही घर वाले कर रहे थे, लेकिन ये इस चीज से बेखबर था। 4 साल गुजरते हैं, अपनी माँ को कहते हैं अम्मी 4 साल गुजर गए, मैं वापस आना चाहता हूँ अपने बीवी और बच्ची के पास। जिस पे माँ कहती है बेवकूफ मत बनो, अभी तो तुम्हारी बहनों का जहेज नहीं बना, अभी तो तुम्हारी बहनों की शादी की तैयारियां नहीं हुई, अभी वहीं पे रुको, कुछ साल और कमाओ और उसके बाद यहाँ पर आना। वापस रुक जाता है। इसके दोस्त जो हैं वो अक्सर इसको कहते थे कि तुम पाकिस्तान जाओ, अपनी बीवी से, अपनी बेटी से मिलो। तुम तो उनको ये कहकर आए थे कि उनको बरतानिया बुला लोगे, ना तो उनको बुलाया ना ही तुम खुद गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बरतानिया में इस शख्स का एक खातून के साथ ताल्लुक बन चुका था और ये अपने मुस्तकबिल को वहां पर कामयाब देख रहा था कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, घर में पैसे भेजता हूँ, चीजें चल रही हैं, बस ठीक है। एक दिन इसके ब्रदर इन लॉ का इसको फोन जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बीवी, मेरी बहन इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरी बहन जो है वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये सुनकर ये शख्स हैरान हो जाता है कि मुझे यहाँ पर तकरीबन 10 साल होने को हैं और मेरी माँ ने, मेरे घर वालों में से किसी ने मुझे इस बात की खबर तक न होने दी कि मेरी बीवी को कैंसर है और ये सब चीजें चल रही हैं। अफसोस इस बात का कि इसकी बीवी कैंसर से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली जाती है और इसके जो घर वाले हैं इसकी बेटी को दादी के हवाले करते हैं और इनके साथ तमाम तर रिश्ता जो है वो खत्म कर देते हैं। अब रह गई एक वो बेचारी 10 साल की बच्ची जिसके ना सर पर माँ और ना ही सर पर बाप। दादी जो है वो अब अपनी वो तमाम तर जो घर के काम है, वो तमाम तर जो चीजें हैं वो इस 10 साल बच्ची से करवा रही है। 10 साल का अरसा गुजर गया, बेटी 10 साल की हो गई, बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। इस शख्स ने बरतानिया में दूसरी शादी कर ली, इसकी दूसरी बीवी के घर में भी एक बेटी की पैदाइश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपनी इस बेटी की याद ना आई जो कि पाकिस्तान में एक नौकरानी की जिंदगी गुजार रही थी।
10 سال کے بعد اس شخص کو ایک پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری بیوی والا سلوک نہ ہو تو اپنی بیٹی کو اس کی دادی اور اس کی چچی سے بچا لو۔ یہ شخص بنا کوئی تصدیق کیے، بنا کوئی بات کیے، کچھ سنے، اپنی دوسری بیوی سے اجازت لیتا ہے کہ اب تو میری اولاد کا معاملہ ہے، مجھے ایک بار پاکستان جانے دو۔ بنا کوئی اطلاع دیے پاکستان آتا ہے اور گھر پہ دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے، وہ گھر جس کو جب یہ چھوڑ کر گیا تھا تو وہ اور طرح کا تھا، لیکن اب وہ گھر ایک شاہانہ گھر بن چکا تھا۔ بچی ہی باہر آتی ہے اور بچی کے چہرے پر زخموں کے نشان ہوتے ہیں۔ پوچھتا ہے بیٹا آپ کے چہرے پر کیا ہوا؟ اتنی دیر میں ایک خاتون باہر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون ہو؟ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو فلانے کی بیوی ہوں، جو کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اب اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اس کے پیسوں سے بہنوں کی شاہانہ شادیاں ہوئی، زیور بنایا گیا، چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، گھر کی جو حالت ہے وہ بدل گئی، لیکن نہیں اگر کچھ سیٹ ہو سکا، اگر نہیں کچھ سنبھل سکا تو وہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد اپنی ماں سے پوچھتا ہے میری بیٹی کے چہرے پر کیا ہوا؟ ماں کہتی ہے سیڑھیوں سے گری، لیکن بیٹی کہتی ہے کہ ابا مجھے یہ مارا ہے دادوں نے اور چچی نے، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ، یہ لوگ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے گھر کے تمام تر کام کرواتے ہیں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ باپ فوری اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے جتنا آپ لوگوں نے 10 سال میں میری کمائی کو کھانا تھا وہ کھا لیا۔ اب اپنی دوسری بیوی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کے یہاں پر یہ حالات ہیں، کچھ کرو تاکہ میں اپنی بیٹی کو لے کر برطانیہ آ جاؤں۔ وہ خاتون جو کہ برطانیہ میں موجود تھی اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے درد کو سمجھتی ہے، کیونکہ وہ خود ماں بن چکی تھی، اس کی اس بیٹی کے ویزے کے تمام تر معاملات پورے کرتی ہے اور اس کی بیٹی کو بھی برطانیہ میں بلا لیتی ہے۔ اب یہ شخص جو ہے برطانیہ میں اپنی اس دوسری بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تمام پردیسیوں سے ریکویسٹ ہے، اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں، اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، واٹس ایپ ہے، مختلف سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جن پر آپ ہر وقت اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں تب ہوتی تھی جب گھر والوں سے رابطہ مشکل تھا، اس طرح کے پی ٹی سی ایل فون تھے جن میں دیکھنا ممکن نہیں تھا، یہ ایک دوسرے سے آپ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک غلط طریقے سے پہنچائی جاتی ہیں، چاہے وہ ان کے گھر والوں کے متعلق ہوں، ان کی بہنوں کے متعلق ہوں، ان کی بیویوں کے متعلق ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں سے مکمل طور پر رابطے میں رہیں، ایک ایک چیز کو چیک رکھیں، اور اگر آپ نے اتنے سال وہاں پر گزارنے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کی خبر رکھیں، اور اپنی اسپیشلی اپنی بیوی اور بچوں کو ضرور ملنے کے لیے آیا کریں یا ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ 10 سال 15 سال وہاں پہ رہنا اور گھر والوں سے لا تعلقی اختیار کر لینا، یہ وہی گھر والے ہیں کہ جن کا مستقبل بنانے کے لیے، جن کو یہ تسلی دے کر آپ یہاں سے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد واپسی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔